बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत कई रोज़ से शदीद हंगामों की लपेट में है और इसकी वजह है नया शहरियत बिल। कहा यह जा रहा है कि इस बिल के ज़रिए मोदी हुकूमत ने मुसलमानों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया है, लेकिन वहाँ तो हिंदू भी बहुत बड़ी तादाद में मुजाहरे कर रहे हैं। और फिर ये कि 5 रियासतों के वज़ीर आला ने तो यहाँ तक कहा है कि वो इस कानून को अपनी रियासतों में नाफिज नहीं होने देंगे। तो फिर इस कानून का मुस्तकबिल क्या होगा? और ये भी बहुत एक अहम सवाल है कि इस कानून के पड़ोसी ममालिक पर क्या असरात मुरतब होंगे। हम इन तमाम बातों का जायज़ा लेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियोस बाकायदगी से पहुंचती रहें। भारत ने 1955 में शहरियत का कानून मुतारिफ़ करवाया था और फिर उसके बाद वक्तन फ़वक्तन इसमें मुख्तलिफ तरामीम होती रहीं। उस कानून के तहत अगर कोई शख्स 11 बरस तक भारत में मुकीम रहे तो वो शहरियत के लिए दरख्वास्त देने का अहल हो जाता है। अब ये जो नया कानून मुतारिफ़ करवाया है, इसके तहत अगर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश यानी इन 3 मुल्कों से अगर कोई शख्स भारत जाता है तो वो सिर्फ़ उसी सूरत में शहरियत की दरख्वास्त दे सकेगा जब उसका 6 मज़ाहिब से ताल्लुक़ हो, यानी 6 में से किसी मज़हब से ताल्लुक़ हो। और वो 6 मज़ाहिब हैं हिंदू, यानी वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो या जिन मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, यानी मुसलमानों को इससे बिल्कुल अलग कर दिया गया है। अब इन 3 ममालिक से यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, अगर इन 3 ममालिक से कोई मुसलमान भारत जाता है तो वो वहाँ की शहरियत का अहल किसी सूरत नहीं होगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान और भारत से तो कौन जाएगा वहाँ, तो इस कानून का फौरी मुसलमानों पर क्या असर होगा? आप इस कानून को असम के CRC से जोड़ें। CRC ये कि पिछले दिनों भारतीय हुकूमत ने एक कानून नाफिज किया था असम में। असम जो है वो बांग्लादेश से वो लगती है भारत की रियासत, और इस कानून के तहत उन्होंने ये कहा था कि देखा जाए कि यहाँ भारतीय शहरी कौन है और गैर कौन है, और फिर उस शहरियों से शनाख्ती दस्तावेज़ मंगवाई गई और फिर उन दस्तावेज़ के बाद ये फैसला किया गया कि वहाँ के 20 लाख लोग जो हैं वो भारतीय नहीं हैं, यानी 20 लाख लोगों को एकदम गैर मुल्की करार दे दिया गया, जिनमें बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान भी थे और हिंदू भी हैं, बल्कि हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है। अब इस नए शहरियत बिल से होगा ये कि जितने भी जो हिंदू हैं उनको शहरियत मिल जाएगी, यानी कि जिन हिंदुओं को गैर कानूनी करार दिया गया था, गैर मुल्की शहरी करार दिया गया था, वो अब इस नए कानून के तहत जो है वो भारतीय शहरी करार पाएंगे, क्योंकि इस कानून के मुताबिक, नए कानून के मुताबिक दिसंबर 2014 से पहले जो इस तरह के लोग भारत में रहते हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब इस नए कानून के तहत वो तमाम मुसलमान जो असम में लाखों की तादाद में जो हैं, और सिर्फ असम ही नहीं बल्कि इस कानून को उन्होंने कहा उनके वज़ीर दाखिला ने कि NRC को पूरे हिंदुस्तान में नाफिज करेंगे। तो इस कानून के तहत अब जितने भी वो मुसलमान हैं वो सब के सब गैर मुल्की करार पाएंगे, किसी भी मुसलमान को शहरियत नहीं मिलेगी, हिंदू तमाम के तमाम को शहरियत मिल जाएगी। अब इन मुसलमानों के साथ क्या होगा? इन मुसलमानों को वो खुसूसी कैंपों में रखेंगे या फिर इन्हें दोबारा इनके मुल्कों में धकेल दिया जाएगा। बांग्लादेश लाजिम बात है, अब वो वापस तो जाने से रहे, उन्हें कैंपों में रखा जाएगा, और कैंप वो बना चुके हैं। भारतीय हुकूमत ने इस तरह के कैंप वहाँ बना रखे हैं, और पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, उन कैंपों की हालत ये है कि एक कैंप अगर 5 कमरों पर मुश्तमिल है तो उसमें 600 लोगों को रखा हुआ है, 5 कमरों में 600 अफराद को, और उनके लिए सिर्फ 4-5 जो है वो नलके हैं। तो इस तरह के अब ये सारे के सारे गैर मुल्की करार पाएंगे। मुसलमानों को इसमें इस तरह से उन्होंने निशाना बनाया है। फिर इसमें एक अहम बात यह है कि 5 रियासतों के वो वज़ीर आला कह रहे हैं कि हम इस कानून को अपनी रियासतों में नाफिज नहीं होने देंगे। बात यह है कि वहाँ की जो है वो राज्यसभा यानी सेनेट, लोकसभा, कौमी असेंबली से ये कानून जो है वो मंजूर हो चुका है, ये बिल मंजूर हो चुका है, और वहाँ के सदर ने भी दस्तखत कर दी। ये बिल्कुल पाकिस्तान की तरह एक तरीका है कि सेनेट, कौमी असेंबली और सदर जो अगर मंजूरी देते तो कानून बन जाता है। तो गोया कि अब वो ये कानून बन चुका है, तो सुबह में आज नहीं तो कल ये नाफिज हो जाएगा। अब इसका सिर्फ एक ही हल है कि इसको गैर मौसर करने के लिए, वो है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस बुनियाद पर अपील दायर की गई है कि भारत का आइन जो 1950 में बना था तो वो तमाम मज़ाहिब के लोगों को मसावी हुकूक देता है,
لیکن اس نئے قانون میں مسلمانوں کو بالکل الگ کر دیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے ایک غیر آئینی ہے، اور اسی بنیاد پر اب عدالت میں وہاں جو ہے وہ دلائل ہوں گے. اب دیکھتے ہیں اگر وہاں کی سپریم کورٹ جو ہے اس میں کوئی ترمیم کا حکم دیتی ہے یا اسے کالعدم قرار دیتی ہے. مودی حکومت نے اصل میں اس کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی جو پڑوس کے ممالک ہیں، خاص طور پر پاکستان کو نشانہ بنایا گیا ہے کہ یہاں کے جو اقلیتی لوگ ہیں ان پر بہت مظالم ہو رہے ہیں، اور یہاں پاکستان سے اگر کوئی وہاں ہندو جائے گا تو اسے وہ جو ہے وہ 5 سال کی رہائش کی شرط پر اسے شہریت دے دی جائے گی. یعنی نئے قانون کے تحت 5 سال وہاں رہنا ہوگا، پرانے قانون کے تحت 11 سال تھا. تو اب جو بھی ہندو یہاں سے وہاں جائے گا اسے وہاں کی شہریت دے دی جائے گی. اور پاکستان سے مسلمان تو کس نے جانا تھا؟ زیادہ تر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو شادی کسی کی یہاں ہوئی تو وہ بیوی کو لے کر جا رہا ہے، یا یہ کہ جو کوئی فنکار ہیں یا کچھ جو بھارت نواز یہاں پر جو لوگ ہیں مسلمان، تو ان کو ہوتا ہے کہ جی بھارت بھارت بھارت، ان کو بڑا بھارت میں ایک چارمنگ نظر آتی ہے. تو ان کے لیے کم از کم اب بظاہر راستے بند ہو گئے، اب وہ اپنے جو ہے ان سرپرستوں کے پاس نہیں جا پائیں گے. افغانستان سے جو ہے وہ سکھ وغیرہ وہاں بہت بڑی تعداد میں گئے ہیں، اور شاید وہ جاتے رہے مسلمان، تو وہاں بھی کوئی ایسا جائے گا بھارت جو بھارت نواز ہوگا. تو لیکن اس سے ہوا یہ ہے کہ مودی حکومت نے بھارت کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ بھی تمہارے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ہندو بالادستی کا جو ان کا وہ نظریہ ہے، وہ اس کے تحت ایک نفسیاتی طور پر ایک بڑا اثر ہو گیا ہے یہاں پر کہ جی تمہارے لیے اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تم یہاں دوسرے درجے کے شہری ہوگے. اچھا، ہندو کیوں مظاہرے کر رہے ہیں؟ اب سوچنے کی بات ہے. چلو مسلمانوں کے لیے تو یہ ہو گیا کہ ان کو متاثر کیا گیا، ان کو ایک نفسیاتی طور پر بھی اثر ہوا ہے، اور لاکھوں مسلمان جو ہے وہاں پر جو دہائیوں سے وہاں رہ رہے ہیں، زیادہ تر اس میں بنگالی ہیں، وہ سارے کے سارے غیر ملکی قرار پائیں گے. ہندوؤں کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو آسام کے جو لوگ تھے نا، وہ اس بنیاد پہ احتجاج کر رہے تھے جی یہاں یہ غیر ملکی بہت بڑی تعداد میں آ گئے ہیں اور انہیں نکالا جائے نکالا جائے نکالا جائے. ان کا خیال یہ تھا کہ زیادہ تر مسلمان ہیں، لیکن جب شناخت ہوئی تو پتہ چلا کہ مسلمان تو کم ہیں، ہندو زیادہ ہیں. اب ان کے لیے بڑا یہ مسئلہ ہو گیا کہ جی ان کے وسائل تو جو ہے وہ انہی کے ہم مذہب لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب انہوں نے سمجھنے کے پنتیرا تبدیل کر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کو نکالا جائے. تو ہندوؤں کے مظاہروں کے جو مظاہرے ہیں اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. جو آسام وغیرہ ان ریاستوں میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، جو بنگلہ دیش کے ساتھ کی جو ریاستیں ہیں، اس میں تو وہ اس لیے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سب کو نکالو، یعنی کہ مسلمانوں کو بھی نکالو اور ہندوؤں کو بھی نکالو. اچھا، دوسرا پھر یہ کہ انصاف پسند لوگ ہر قوم میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. تو ہندوستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مودی حکومت کا یہ جو اقدام ہے یہ ہندوستان کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہے. وہاں کی جو وحدت ہے، مختلف قومیں اور مذاہب بہت زیادہ ہیں، جو لوگ مل جل کے رہتے ہیں اس کو نقصان پہنچے گا، تو وہ اس لیے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو لیکن بہرحال یہ کہ ہر صورت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور دیکھتے ہیں مستقبل میں اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے.